मेरी माँ को बता देना कि उसका बेटा बड़ा ही जवां मर्दी और दिलेरी से लड़ा है और आखिरकार अब ये शहादत कबूल कर रहा है। ये नाज़रीन अल्फाज थे शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के, जिसे कच्चे के डाकुओं ने बेदर्दी से शहीद किया। ये वाक़या क्या है, सानिया क्या है और अब तक इस पर क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, ये तमाम अहवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं और साथ में नाज़रीन सानिया कारसाज को भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, जिस तरह से कच्चे के डाकुओं ने बड़े अरसे से वबाल जान बन गए थे, न सिर्फ हमारी हुकूमत के लिए बल्कि साथ में हमारे पुलिस एहलकारान के लिए, हमारे वो पुलिस एहलकार जो हमारी जान और माल की हिफाजत के लिए तैनात होते हैं, जो बेचारे ऐसे नौजवान खसूसन जो डिग्रियां करके आते हैं, डिग्रियों से मुराद किसी ने बीए किया है, किसी ने एफए पास किया है और अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए उन्हें कोई नौकरी चाहिए होती है और फिर उसके बाद वो उन्हें गवर्नमेंट की सूरत में जो एक नौकरी नज़र आती है वो पॉलिसी है, उसमें वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद दौड़ उनको लगवाई जाती है, फिर ट्रेनिंग होती है, ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट करके वो पुलिस में भर्ती होते हैं ताकि अपने घर का, अपने अहवाल का, जो उनके पीछे जो बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका घर या अपने घर को चला सकें। नज़रीन करम, जब इस तरह का बच्चा जूँ ही उसकी जब भर्ती होती है तो उससे कच्चे के डाकुओं के मुंह में डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है चारे के तौर पर। मेजॉरिटी ऐसा ही देखा जाता है कि जो जितने भी जूनियर्स हैं उन्हें कच्चे में भेज दिया जाता है वहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। अब वहाँ पर होता क्या है कि कच्चे के जो डाकू हैं बड़े बेरहम हैं, बड़े ही कातिल किस्म के, सफाक किस्म के दरिंदे वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर बसते हैं, जिनमें रहम नाम का कोई भी मादा या कोई लफ्ज़ मैटर ही नहीं करता उनके लिए। तो उन अफराद के सामने इन हमारे नौजवान बेचारे पुलिस एहलकारान को फेंक दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और कितनी एक इनकी ड्यूटी होती है या इनके पास जो असला होता है वो किस नौयत का होता है, वो सब आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। तो नाज़रीन कराम, जब ये वहाँ जाते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं, तो मुकाबले में अक्सर और बेशतर शहीद हो जाते हैं। जो बाकी बच जाते हैं, बाज़ ऐसे भी हैं जिन्हें फिर उसके बाद गिरफ़्तार कर लिया जाता है और फिर उनकी वीडियोज़, दर्दनाक वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, जिस तरह से उन्हें कच्चे के डाकू बड़े बेरहमाना तरीके से शहीद कर रहे होते हैं। अब ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि ये रहीम यार खान का एक इलाका है, वहाँ पर पुलिस की 2 वैन्स जो है वो सफ़र कर रही थी। रास्ते में कीचड़ और पानी की वजह से, चूँकि बारिश, आपको पता है कि इस वक्त इस मरतबा बहुत बारिश बरसी है, तो बारिश की वजह से गाड़ियाँ फंस जाती हैं, धंस जाती हैं और गाड़ियाँ जब नहीं निकल पाती तो उसके बाद ये तकरीबन 20 से ज़ायद नौजवान थे जो इन 2 वैन्स में वहाँ पर, मोबाइल्स में वहाँ पर मौजूद थे। कुछ वीडियोज़ भी उनकी सामने आती हैं। वीडियोज़ में एक तो ये इशारा देते हुए नज़र आता है कि शायद हो सकता है कि आज हमारा आखिरी दिन हो। कुछ एक एहलकार वहाँ पर रोता भी है, जबकि दूसरा उसे कहता है कि जनाब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वो अपनी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं कि इस तरह की बातें, मनहूसियत वाली बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शायद ये उनकी आज ज़िंदगी का आखिरी दिन है और शायद ये आखिरी वीडियो साबित हो सकती है। और उसके बाद नाज़रीन, रॉकेट से हमला किया गया कच्चे के डाकुओं की जानिब से। अब कच्चे के डाकुओं की पुश्त पनाही कौन कर रहा है, ये एक अलग बहस है। ये आप ऑलरेडी ये जान चुके होंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट के कुछ ऐसे अनासिर हैं जो बाकायदा से इनकी पुश्त पनाही करते हैं और भत्ता जो डाकू ये वसूल करते हैं तो उनको भी इसका बाकायदा हिस्सा जाता है। तो इन कच्चे के डाकुओं ने अब हमसे तकरीबन 20 के करीब नौजवान हैं जो कि अब इस वक्त रियासत या इस हमारी कौम के जो बेटे हैं उनको शहीद कर दिया है। वो शहीद हो चुके हैं। कुछ ऐसे भी अफराद हैं जो ज़ख्मी हैं, कुछ ऐसे भी पुलिस एहलकारान हैं जो अभी भी उनकी कैद में हैं। अब जब ऐसा कोई बड़ा सानिया होता है उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो मशीनरी है, जो इंतज़ामिया है, वो हरकत में आती है। अब मशीनरी हरकत में आई और हरकत में क्या आई, मरीम नवाज़ साहिबा ने एक तो ये ऐलान किया, वज़ीर आला पंजाब ने, कि जनाब अब इनके हर सूरत सफाया किया जाएगा। बहुत अच्छा ऐलान है। और उसके बाद उन्होंने 3 इनामात रखे हैं। जो सबसे ख़तरनाक तरीन डाकू होगा उसके लिए इनामी रकम रखी गई है 1 करोड़। और अब इनके क्लासिक जो इनको डिवीजन्स है, अब ज़रा वो हमारी सीएम साहिबा की चेक कीजिएगा। उसके बाद कहा गया जी जो इससे कम ख़तरनाक होगा वो 50 लाख, और फिर जो सबसे कम ख़तरनाक होगा जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी उसकी जो है इनाम 25 लाख मुकर्रर किया गया है। इसका मतलब ये है कि जिस किसी को भी या जो कोई भी इनको पकड़ेगा उन्हें गवर्नमेंट की जानिब से इनाम दिया जाएगा। ये इनामी रकम का ऐलान किया जा चुका है। और अब इस वक्त मेरे ख्याल में मौसर तरीके से हमारी हुकूमत को जवाब देना चाहिए। कच्चे के डाकुओं ने बहुत कुछ कर लिया। देखिए, कोई भी चीज़ हो वो रियासत से जब टकराती है
تو وہ پاش پاش ہونا ہی پڑتا ہے اس کو. یہ چند ایک تحریک ہوتی ہیں جو جس طرح سے بنگلہ دیش میں ہوئی اس طرح کی کامیاب ہو جاتی ہیں. لیکن یہ اگر کوئی سر اس طرح سے اٹھائے, کوئی اگر بغاوت کرے تو بغاوت کو کیسے کچلنا ہے یہ ریاست بہتر طور پر جانتی ہے. اور ان باغیوں یا ان ڈاکوؤں کا سر کچلنے کا وقت میرے خیال میں اس سے بہتر اب اور نہیں ہو سکتا. اب تک آپ نے جتنی ان کو ڈھیل دی, اب ان سے ڈھیل واپس لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اسی طرح سے مارا جائے جس طرح سے لادھی گینگ کو مارا گیا تھا رینجرز کی جانب سے, فوج کی جانب سے. اور یہاں پر دیکھیں, جب آپ کے اپنے ہی فورس کے نوجوان اس طرح سے شہید ہو رہے ہوں تو اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ آپ عزم استحکام کی جانب تو بڑھ رہے ہیں, آپ کو یہاں پر بھی جانا چاہیے اور ان کچے کے ڈاکو, ان بغیرتوں اور حرام خوروں کے خلاف آپ کو آپریشن کرنا چاہیے. اور انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلانے کا میرے خیال میں اس سے بہتر وقت اور نہیں ہو سکتا. جنہوں نے ہم سے ہمارے نوجوان, ایسے نوجوان جو کافی کچھ ایسے بھی تھے جن کی ابھی شادی ہونا تھی, پتہ نہیں ان کے ماں باپ نے کتنے ایک سپنے ان کے لیے سجا رکھے تھے, کتنے خواب دیکھ رکھے تھے, اور کتنے ایک چولہے ہیں جو اب ٹھنڈے پڑ چکے ہیں ان حرام خوروں, ان کچے کے ڈاکوں کی وجہ سے. تو اب اس سے بہتر موقع میرے خیال میں نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسٹرکٹلی اب ایکشن لیں. اب جو ہے ڈھیل, یا اگر ان کے سپورٹ میں اگر کوئی آتا ہے تو اس کے خلاف بھی ڈھیل اس کو بھی نہیں دینی, اس کو بھی ہم نے پکڑنا ہے. ایسے جو روپوش غدار ہیں, یہ جب غدار پکڑے جائیں گے تبھی ہمارے ملک میں امن بحال ہو سکتا ہے. بہرحال بہت ہی بڑا سانحہ ہے جس کو اس وقت ہماری قوم فیس کر رہی ہے. اب ناظرین اپنی دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں. سانحہ کارساز کے حوالے سے جس طرح سے بات کی, سانحہ کارساز ایک ایسا سانحہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نتاشا نامی لڑکی ہے جو ایک باپ بیٹے کو اور پھر ایک اور موٹر سائیکل پر کچھ سوار افراد ہوتے ہیں ان کو کچل ڈالتی ہے. اور جب وہاں پر موب اکٹھا ہوتا ہے, جب پبلک اکٹھی ہوتی ہے تو وہ جناب اس وقت مسکرا رہی ہے. اس وقت ایسا اپنے آپ کو پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید یہ یا تو ذہنی مریضہ ہے یا پھر وہ جو وہاں پر مر چکے تھے ان پر, اور جو وہاں پر جو پبلک تھی یعنی غریب عوام تھی ان پر شاید وہ ہنس رہی تھی. اب اس کے بعد چونکہ ان کے جو شوہر ہیں بہت ہی پیسے والے ہیں, امیر ہیں, اربوں پتی ہیں, اب اس چیز کو بھی دیکھا جا رہا تھا کہ ان کی جانب سے اثر و رسوخ ضرور استعمال کیا جائے گا. اور اس طرح ان کی طرف سے کوشش بھی کی گئی کہ کسی طرح سے ان کو کہا جائے کہ جناب ان کی مینٹلی حالت ٹھیک نہیں ہے, دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو اسی وجہ سے انہیں ریلیف ان کو ان کی جو اہلیہ ہے ان کو مل سکے. لیکن وہاں پر پھر اس کے بعد جب میڈیکلی طور پر ان کو چیک کیا گیا تو اس وقت سلام ہے ویسے اس سائیکیٹرسٹ کو کہ جس نے جناب رپورٹ میں یہ واضح طور پر کہا کہ نہ تو یہ نشے میں ہے نہ ہی مینٹلی طور پر کوئی ڈس آرڈر ہے اس کو یا یہ پاگل ہے, بلکہ اگر اس طرح کا جس طرح سے یہ بیانات سامنے آ رہے تھے یہ محض جھوٹ اور مفروضوں پر انحصار تھا, کر رہے تھے, منحصر تھے. تو انہوں نے اب ان کو مینٹلی طور پر فٹ قرار دیا ہے. اب اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کی, جس کی سب سے زیادہ جس پر بات ہوتی ہے کہ جوڈیشل سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے, امیر کے لیے غریب کے لیے انصاف کا جو پیمانہ ہے وہ ایک سا ہونا چاہیے, برابر ہونا چاہیے. اور جب برابر ہوگا تبھی کوئی بھی ملک, کوئی بھی قوم اس وقت ترقی کر سکتی ہے جب ایک امیر کو یا ایک غریب کو پتہ ہو کہ جناب اس کی سنوائی ہو رہی ہے. لیکن اب یہاں پر بھی معاملات کچھ الٹ ہی ہیں. اب ذرا یہ تصویر اس وقت دیکھیں کس طرح سے اس خاتون نے, نتاشا نامی خاتون, وکٹری کا نشان بنا رہی ہے. اب میرے خیال میں یہ تماچا مار رہی ہے پوری پاکستانی قوم کو, 25 کروڑ کی قوم کو یہ تماچا مار رہی ہے کہ جناب یہ پڑا ہے آپ کا جوڈیشل سسٹم اور کس طرح سے میں بچ کر نکلی ہوں, آپ نے میرا کیا بگاڑ لیا ہے. تو شاید اس کی اب اس وکٹری کے نشان کو تماچے کے صورت ہی ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جوڈیشری کو بھی چاہیے تھا کہ جو 4 سے 5 جانیں جس کی وجہ سے گئی ہیں تو اس کو تو الٹا لٹکانا چاہیے تھا, لیکن لٹکانے کے بجائے جناب انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا اور اس کے بعد ان کی ضمانت بھی منظور ہو جائے گی. اور یہ بھی اسی طرح کا واقعہ بنے گا جس طرح سے رضوانہ بچی جو تھی اس پر جج کی اہلیہ کی جانب سے, سومیہ کی جانب سے تشدد کیا گیا تھا. تو اب کہاں ہے وہ؟ اب پرسکون زندگی گزار رہی ہے, اپنے گھر میں ہے, جبکہ یہاں پر یہ 4 جانیں لے چکی ہے لیکن ابھی بھی جناب اکڑ اس کی نہیں گئی, ابھی بھی اسی طرح کے وکٹری کے نشانات بنا رہی ہے. یہ بعض اوقات کچھ اس طرح بھی اگر اس کو دیکھا جائے کہ جتنے یہ امیر زادے ہیں ان کے لیے جو غریب کی جان ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے ڈارک ویب کے حوالے سے, وہاں پر یہی کچھ تو ہے. وہاں پر ڈارک ویب میں جناب جب امیر اتنے زیادہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے پیسہ کہاں لگانا ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں وہ, پھر بندے ہائر کرتے ہیں
उन बंदों का यही काम होता है कि वो कोई भी गरीब हो उस पर वो टॉर्चर करते हैं और शदीद टॉर्चर करते हैं, और इस चीज़ को देखकर वो जो अमीर ज़्यादा वहाँ पर बैठा होता है, अमीर जो अशखास वहाँ पर बैठे होते हैं, अरबों खरबों पति बैठे होते हैं, वो इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो ये भी इसी तरह का कुछ मामला लग रहा है, जिस तरह से उसकी हँसी नहीं रुक पा रही और अब वो विक्ट्री का निशान बना रही है। 4 इंसानी ज़िंदगियों को निगलने के बाद ये खातून विक्ट्री का निशान बनाकर हमारे जुडिशल सिस्टम पर, हमारे 25 करोड़ अवाम पर तमाचा रसीद कर रही है कि जनाब, मैं मेरे पास पैसा है, मैं जो मर्ज़ी चाहूँ कुछ भी कर लूँ, और गरीब की ज़िंदगी की वैल्यू मेरे सामने बिल्कुल बेवक़्त सी है, बेमायनी सी है। यहाँ पर जुडिशल सिस्टम को चाहिए था, या अब भी चाहिए, अब भी इस वक्त भी टाइम है कि जनाब इसका जितना जल्दी हो सके इस पर केस चलाया जाए, और केस चलाने के बाद इसको भी उल्टा लटकाया जाए, फांसी के तख्ते तक इसको पहुंचाया जाए। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको हाईलाइट करते चलें कि आज जब पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया तो जनाब उसके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं थी। हालांकि होता यह है कि मुलजिम को हथकड़ियों में जकड़े हुए अदालत में पेश किया जाता है, तो आज भी पुलिस की जानिब से भी उसको प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा था। और पुलिस का आपको भी पता है कि जनाब सबसे ज़्यादा अगर कोई इदारा पैसे खाता है तो वो बराह रास्त तो वो पुलिस ही है। तो हो सकता है कि जनाब पुलिस को पैसे दिए गए हों ताकि वो प्रोटोकॉल में उनको रख सकें, प्रोटोकॉल में उनको पेश कर सकें जिस तरह से आज पेश किया गया। लेकिन अब मज़ीद ऐसा प्रोटोकॉल कम अज़ कम ये कौम अब बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक लावा है जो अब इस वक्त फटने को तैयार है और किसी भी वक्त फट सकता है। तो जुडिशल सिस्टम और हमारे जितने भी बड़े हैं, बड़ों को अभी मिल बैठ कर सोचना होगा कि जनाब अब मज़ीद इस तरह के कारनामे जो पहले हम सर अंजाम देते आए हैं, अब मज़ीद ऐसा नहीं चलेगा।